CPI आईपीएफटी सरकार फै बाइका आइन सुनाखा पहिला आइन सुनायना खामराव बादल चौधरीनो जेल मादानाय बुथारानि बांगै रोखायानि बांगै तकथारानि बांगै जोंथ' सरकारफोरनि तय फैयाब्ला सरकार सभा तय फाय पार्टी आईपीएफटी तंगमानि बांगैसि 25 बছর सरकार तंगमानि न सीपीएम नि याको तंगमानि न पार्टी आईपीएफटी सि कक्साब लागि सरकार तय फायो ओ सरकार तंगमानि जागाबो सबानि अवदान तंखा माने তিনি জরাতেই 500 থেকে 600 জন আছেন তিনি অখাজাক নিরলে যৌতনি অবদান নিরব ভূত প্রমাণে বেশি তিনি जों 25 বছর সরকার जों ফিনিতই হলো जों তো বড় বাই তক থার জায়গানি বুথার জায়গানি হনাও খর জায়গানি বাংটা जों তো সরকার তো ফাইয়া তিনি বড় ন রেশন মাইরু নরিয়া অরনি খাইরাস নাই হাইতে जों তো বুথ রগৈ সরকার ফিনিতইয়া ane riang tak kukurna boni bagai सरकार ni CPM ni plan BJP ni plan Congress ni plan पहिला CPM 25 বছর চালা গুইতং ফ্র ও ane riang tak kukurna tamak lai kai pika আসল নষ্ট পাইলেকে আগেনি CPM তংলাই 25 বছর সরকার চালাবলাই বরক নষ্ট খাই বরক 25 বছর তো পুরো বরক ন ও ত্রিপুরা জনি তাই খাংলিয়া জাতকে বরক খাই কামে দে থিয়া সাগরা অর বরক রেশন মাসানে জাতকি বরক ছয় খাই রমে দে তামাক চিনি ছবস কাংব তেবা চাহাইনি হাই বেমান ফনা জাক মাসা খাই বুথারি নাই খা CPM সরকার কংগ্রেস সরকার BJP রক বাহানি যাব মাসা কা বুথারি নাই খা মাসা কা পাই রমাইয়া bokong bala no masa ka tok thare sung pai de maya zat borok sika oborok no mai masa ya khlai rok kangke borok jotoni thuinai hai hune রেশন বন্ধ khlai rok kangke oro tabok sung jotoni thuisinai hai ni borok songmani bisiti oplan chuna rokha গণতন্ত্রনি অধিকার তো কেবল সাকা কেবল yak lagi meya जों तिनि नुखा ओ आने रियां ताखुरो बरक बरनि दासिन तिनिसिया हबि चंद्र साका आने अरियां ताखुरो अर राजा तंफ्र तंनाय रक्सि दम मुरथे फरा 1971 सन्न दम मुरथे गे आने रियां ताखु जमाता ताखु मौसम ताखु बरक माथांखा बुसुल दुरम एका লক্ষ দুরুম জায়গা সেই আনে বুকুং বারানি ন সেই নামানি বাঙ্গৈ কেউ মাথাঙ্কা আসাম কেউ মাথাঙ্কা নেই কাসার কেউ মাথাঙ্কা মিজোরাম কেউ মাথাঙ্কা ইম্ফল কেউ মাথাঙ্কা নাগাল্যান্ড সিবাখলাই কংগ্রেস সরকার তংখ্লাই মানে তাবক জোড়া তিনি 2019 তিনি 4 তারিখ তিনি জোড়া সমাই খাইয়াকৈ তংখ তাঙ্গৈ খাইয়াখা जाति चिनी तंगो जाति चिनी तंगो हा करी इंकांके जों रोखा जागौ आबोनि बांगने जों त्रिपुरानि सामानि ओ त्रिपुरा चिनी नांगौ त्रिपुरा चिनी नांगौबा मिजोरामा तंखा आने रियां जतन तंगौ तांगेरि खैजाक मिजोराम नि तांगेरि खैजाखा रियां आनि जाति तंगौ हा करै नि बांगैनो मिजोराम नोंसोर खाय जागौ रोहिंगा जाति तंगौ बारमानि हा तद तंग हा करै नि बांगै रोखलाय जागौ जों बहायनो जोंनो सिनि हा करिखा हनै रोखलायनि ताबक जोंनि दंखा रेशन कार्ड सिनि सुरु खलायगै 17 नागै नरकनो अर हासा कने कमानै पाइसिनाय जों अर हासा कने कमाय पाइनि बांगै अ त्रिपुरा राज्यगो जों पार्टी खायदोंया जों पार्टी खायमानि पार्टीया अबका सिनि बुकुं बारा कमथाय रखनो थांगानि बांगै आईपीएफ रक बासा मानिसै
IPM Trabon Sibasago Bonnie Oklago feedback Oklago IPM kini feedback go Nilsatto Naine Sung Tirina Hajorago Satu Kutumbago Buri Surai Okra Birsik Bura Sikla Salai Angwan Sogutini Tipura Rajogo Jodi Kewo Tewisha Omo Hairi Khayali Sengka Khlai Tini Jorati Shoisho Jona Khazak Suni 15 লক্ষ বরক যত থুই রমণেছেন তিয়ারং দিন রক ও হারি বাঙ্গাই তাকরো সংসিদি কক কক সিমি সামাই বাঙ্গিয়া সিনি বসকাঙ্গো বাহাই নাইখো তেইবো সিনি বসকাঙ্গো সমস্যা ফাইনাই সিনি ইয়াকো তাবক সংবিধানি মোতাবেক সংবিধান অনুসারে সিনি ইয়াফাকো অস্ত্র আস্ততা অস্ত্র চিনিয়া ভাগত যাতো অস্ত্র আস্ততা চিনিয়া ভাগত বাবা 800 জনা এমএলএ চিনিয়া ভাগত ও 800 জনা এমএলএ 2 জনা মন্ত্রী ব পার্লামেন্ট থাঙ্গাই পর্যন্ত সং হামলা খাইমানি চিনিয়া গ অধিকার দङ পাওয়ার চিনি থানি দङ বনে বাগাই তাখুর নরক কেবে খাতাই যদি তিনিনি হাইজরাগো আং তেই থাইসা মইতো খলাইরো নাই ওরা অম্পিও আনি ব্যবসা খাইতো নাই আনি বাঙালি বাইরক বড় বজাগনি ভাই আনি তুই বাজারে তো নাই টেলিয়ামরা তো নাই আগরতলা তো নাই আনি বাঙালি বাইরক বেনি ভাই বাংলাদেশ সিফাই নামলে বড় জনিরক যদি সিটিজেনশিপ বড় না ভারতের নাগরিক নাগরিক মাতো কাকে আনি মিজোরাম আনি শরণার্থী রিয়াং রক ও হানি সিমবর আরর খাই খারি কার বি খাই নক থাই হুতাই জায়গা যত কমাগাই থাঙ্গে ফিরগা আর মা ফাইবানি তোমা অপরাধ খাইখা অরনি হানি বড় সিবর বরক ন जों থুয়াসাক जों তাবক আন্দোলন খাইনাই ও আনি কাঞ্চন পুনে রিয়াং ন বরক ন ভারতনি সিটিজেনশিপ ভারতনি বরক খলায়নি বাঙ্গৈ जों असुबाय बाथाग्याखौ नांखाखौ जों थै कतरगै बर जों नारकनाय अबश्य जों समाय मातांनाय ताखुरो कारण तिनि रियां गरखा तैनि दिनो जमाते नरनाय तैनि दिनो कलय रनाय तैनि दिनो मल सुनरनाय तैनि दिनो रां खनरनाय हाय खलागि जाति कायसा कायसा खलायै बरक सफरनाय अबखे सीपीएम नि फर्मुलाया अब हुखलाय मानिक सरकार फर्मुला फोरोंगै कलां थांजाक कांग्रेस फोरोंगै कलां थांजाक निरपेन चक्रवर्ती मानिक सरकार बिप्लब देव যত জননি অরতংদি এমএলএ বরংনি মন্ত্রী তংনি যত ফর্মুলা সোलोंजाक তাবা বমা খরকসা জাতি ননিরক সকমল পাইনি কাইসা টার্গেট খাইদি কাंके লাস্ট পথে এখানে বরক অরই পরেন খাইখানে সিনি ইয়াফাগো জনজন নাই 1978 76 79 no oro ompigo koi poribarton ani bangali bairo chini nok thasi tongkho ro skulo waban ani yongni jaga tamo bumung tongkho same sin jamatia o skulo boro borni phai afro matra 15 poribar sa charo kre boro na sengnar kai tongle tama baro ni na kore snari tongle tane ani mizoram ni at rekhai hojak nai taba kanjun puno phainaki nang baroni nagri no mania omani bagai boskang ni jorawo soba tei kotorong nai boskang ni jora pamaka soba kotorong nai जों जयपुरो जोंनि याफागो सरकार एडिसिनो तय फैनाय एडिसिनो तो माने जागुलो जों एमेन्डमेन्ट मा सुनानाय एमेन्डमेन्ट सुनावानि जार कायसा सरकार याफागो एमेन्डमेन्ट आइन सुनामाने एमेन्डमेन्ट अर्थात आइन सुनामाने तब बाके आइन सुनाखा निरक नुखना आइन बमाके सुनायनाखा बीजेपी आईपीपी सरकार फै बाके आइन सुनाखा पहिला आइन सुनायना खबराव बादल चौधरी नो जेल मादानाय आइन सुनायनाखा बाके बरकनि यागो क्षमता सरकार बरकनि यागो खलायजा बनि परे समाधाननाय निनि मानिक देनरनाय बनि परे समाधाननाय गौतम दास बनि परे समाधाननाय मानिक सरकार हाय खलायगि रोते रोते
पारानि CPM नि नेता नामो जोंबो पार्टी आइपि खरकसाफोरनि बियाव जोंबो जेलाव दानाय